Y en esta hora les voy a invitar a estar de pie. At this time, I invite you all to please stand. Vamos a abrir nuestras Biblias We're going to open our Bibles. en Primera de Juan, capítulo 2. The book of 1 John, chapter 2, El versículo 15. verse 15. Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 15. 1 John, chapter 2, verse 15. La escritura dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Scripture reads as follows in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. It says, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Añada el Señor bendición a su santa palabra. May the Lord add blessing to his holy word. Pueden sentarse, hermanos. You may be seated, brethren. Sentados vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Let us bow our heads to pray. Señor, te damos gracias por tus bondades. Gracias por esta bella oportunidad que nos concede a tus hijos reunirnos aquí en tu casa para alabar y bendecir tu nombre y para recibir tu palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu, el Consolador, que está en misión sobre la tierra, tome esta palabra y la siembre profundo en nuestros corazones. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100%. Te pedimos en esta hora que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén. Amen. Amén. Gloria al Señor. Yo le he puesto por tema este mensaje: el amor puede volverse pecaminoso. I have put as a theme to this message, love can become sinful. Ese es el tema del mensaje. That is the theme of the message. El amor puede volverse pecaminoso. Love can become sinful. Estuvimos leyendo ahí en Primera de Juan 2:15, We were reading there in 1 John 2:15, donde la escritura dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. where scripture says, do not love the world or the things in the world. Este versículo de la escritura nos parece muy contradictorio, This passage in scripture appears to us a bit contradictory, especialmente cuando lo contrastamos con todo lo que la Biblia dice acerca del amor. especially when we contrast it with all the things that the Bible speaks about love. La escritura está llena de textos que hablan acerca del amor de Dios. The Bible is filled with verses that speak about the love of God. Nosotros vamos a leer algunos de ellos. So we're going to read some of them. ¿Qué dice la Biblia acerca del amor? What does the Bible say about love? En Primera de Juan capítulo 4, verso 16, nos dice que Dios es amor. In 1 John chapter 4, verse 16, it says that God is love. Esa es su naturaleza. That is his nature. Él no solo tiene amor, sino que Él es amor. He not only has love, but he is love. En Primera de Juan 4, 19 nos dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. In 1 John 4:19, it says that we love God because he loved us first. Sí, amados hermanos, Yes, loving brethren. Él nos amó siendo nosotros pecadores. He loved us even though we were sinners. Nos amó estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. He loved us even though we were dead in our sins and trespasses. Y nos dio vida juntamente con Cristo. And he gave us life together with Christ. Y nos salvó por gracia. And he saved us by grace. Así que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. And so we love him because he loved us first. También en Mateo capítulo 22, verso 37, In Matthew 22:37, la escritura nos dice cuál es el mandamiento más grande.
The Bible tells us which is the greatest commandment. Dice que es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. It is to love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. El verso 38 dice que ese es el primero y grande mandamiento. Verse 38 says that this is the first and great commandment. Y luego nos dice que el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. And it goes on to tell us that the second one is similar. It says, you shall love your neighbor as yourself. En Romanos capítulo 12, verso 10, la Escritura nos manda a amarnos los unos a los otros con amor fraternal. In Romans 12, verse 10, it says in Scripture that we should have affection towards one another with brotherly love. Que mucho dice la Biblia acerca del amor. How much the Bible speaks about love. En Juan capítulo 13, verso 35, Jesús dijo que en esto todos conocerán que somos sus discípulos en que tengamos amor los unos con los otros. In John 13:35, Jesus said, by this all will know that you are my disciples if you have love for one another. Es un testimonio al mundo. It's a testimony to the world. El amor de Dios que nos une en perfecta unidad. The love of God that unites us in perfect unity. En Mateo capítulo 5, verso 44, el Señor se va aún más allá y nos manda a nosotros amar aún a nuestros enemigos. In Matthew 5:44, the Lord goes even further and he commands us that we should love even our enemies. En Romanos capítulo 13, verso del 8 al 10, la Escritura nos dice que amando cumplimos la ley. In Romans chapter 13, verses 8 through 10, it says that by loving, we fulfill the law. Vamos a leerlo. Let's read it. Dice el verso 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. It says in verse 8, owe no one anything except to love one another, for he who loves another has fulfilled the law. El verso 9 dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. It says in verse 9, for the commandments, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not bear false witness, you shall not covet. And if there's any other commandment, are all summed up in this saying, namely, you shall love your neighbor as yourself. Y el verso 10 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Verse 10 says, love does no harm to a neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. Hermanos, todos estos versículos nos mandan a amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Brethren, all these verses tell us that we have to love God and love our neighbor. Ahora estuvimos leyendo al principio And so we were reading at the en beginning, Primera de Juan 2:15, 1 John 2:15, donde la Escritura nos dice todo lo contrario. where the scripture tells us all the contrary. En todos los otros versículos nos manda a amar. In all the other verses, he commands us to love. Pero en este versículo dice, no améis. In this verse, he says, do not love. No améis al mundo. Do not love the world. Este texto nos parece muy contradictorio, This verse appears to be contradictory, especialmente cuando lo contrastamos con Juan capítulo 3, verso 16. especially when we put into contrast with John 3:16. Todos conocemos el texto, ¿verdad? We all know this verse, right? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. John 3:16, for God so loved the world. Por un lado, encontramos a la Escritura que nos dice que no amemos al mundo. And in scripture we find on one side that it says, do not love the world. Y por el otro lado nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. And on the other hand, in the scripture it says, for God so loved the world. Y nos preguntamos, ¿en qué quedamos? And we ask ourselves, so then where are we? ¿Debemos amar al mundo o no debemos amar al mundo? Should we love the world or should we not love the world? Esto, amados hermanos, es una aparente contradicción en la Biblia.
Brother, this is an apparent contradictory in the Bible. Pero nosotros sabemos que en la Biblia no hay contradicciones. But we all know that in the Bible there are no contradictions. En la Escritura usted va a encontrar aparentes contradicciones. In the Bible, you may find what appear to be contradictions. Pero cuando nosotros estudiamos de cerca la Escritura, But when we study Scripture closely partimos el texto, and we divide the verse vamos al lenguaje original, and we go to the original language, desaparecen todas las aparentes contradicciones. all those contradictions that might appear, they disappear. Así que es importante saber So it's important that we know que la palabra mundo en la Biblia, that the word world in the Bible, en el lenguaje original, in the original language, tiene diferentes aplicaciones. it has different applications. Primero, First, en algunos textos bíblicos, in some biblical verses, la palabra mundo se refiere al universo, the word world refers to the universe. a todo lo creado, a la creación de Dios. Everything that was created, the creation of God. Por ejemplo, vamos a leer Juan 1:10. For example, let's read in John 1:10. Hablando acerca del verbo de Dios, de Jesucristo, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. It says, and he was in the world, and the world was made through him. En este texto, el mundo es la creación de Dios. In this verse, the world is the creation of God. Hermanos, Dios no tiene problemas en que nosotros amemos su creación. Brethren, God has no problem that we would love his creation, Las cosas que Él creó para que nosotros las disfrutemos. the things that he created so that we would enjoy them. Él no tiene problema con que nosotros amemos todo lo creado. He has no problem with us loving all those things that he created, Siempre y cuando ese amor no sea pervertido. as long as that love is not perverted. Nuestro amor por la naturaleza, Our love for nature, amados hermanos, puede ser pervertido loving brethren, that can be perverted si nosotros traspasamos los límites establecidos por Dios. if we go beyond the boundaries that are established by God. Por ejemplo, For example, podemos amar y admirar la belleza de la naturaleza. we can love and admire the beauty of nature. Podemos mirar los cielos y exclamar con asombro juntamente con el salmista We can look up to the heavens and exclaim together with the psalmist y decir lo que dice el Salmo 19, verso 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión declara o anuncia la obra de sus manos. We can say, as it says in Psalm 19:1, the heavens declare the glory of God and the firmament shows his handiwork. Que usted ame la naturaleza, That you would love nature, que usted se exprese de esa manera. that you would express yourself in this manner. Dios no tiene problema con eso. God has no problems with that. Nuestro amor por las cosas que Dios creó pueden ser pervertidos. Our love for the things that God created can become Y perverted. cuando nosotros hacemos lo que dice Deuteronomio 4:19, pervertimos el amor. And when we do what it says in Deuteronomy 4:19, then we will pervert that love. ¿Qué dice la Escritura en Deuteronomio 4:19? What does Scripture say in Deuteronomy 4:19? Que cuando nosotros alcemos nuestros ojos al cielo y veamos el sol, la luna y las estrellas que Dios creó, y si somos impulsados a inclinarnos a ellas y a servirles, entonces nuestro amor por la naturaleza es pervertido. It says that when we lift up our eyes to the heaven, when we see the sun and the moon and the stars and all the hosts of heaven, and you feel driven to all of a sudden worship and serve them, then right there your love has become perverted. Eso sería idolatría, un pecado abominable ante los ojos de Dios, That would become idolatry, and that is an abominable sin against God. donde el hombre adora la naturaleza o lo creado en vez de adorar al Creador. Where man will worship the things that are created in nature instead of worshiping the Creator himself. Cuando hacemos eso, nuestro amor por la naturaleza es pervertido. So when we do that, then our love for nature has become perverted. Ahora bien, en segundo lugar, Now, in second place, en algunos pasajes de la Escritura, in some passages in Scripture, la palabra mundo se refiere a la gente que habita la tierra. the word world refers to the people that abide on the earth. Un buen ejemplo es Juan 3:16. So a good example of that, again, is John 3:16. Donde la Escritura dice, porque de tal manera amó Dios al mundo.
For so God so loved the world. O sea, amó a la gente que habita en el mundo, In other words, he loved the people that inhabit the earth. que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. That he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. Hermanos, nosotros podemos amar a los seres humanos como Dios nos manda en su palabra. Whether we can love human beings the way God tells us in his word. Dios no tiene problema con eso. God has no problems with that. Nosotros podemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. We can love our neighbor as ourselves, Pero nunca deberíamos permitir que ese amor sea pervertido, but we should never allow that love to grow perverted, llegando al punto de adorar a un ser humano como si fuese Dios. to get to the point of worshiping a human being as if they were God. Dios no quiere eso. God doesn't want that. Ahora, el tercer uso de la palabra mundo en la Biblia Now, the third use of the word world in the Bible es aquel que aparece para referirse a este sistema de cosas organizado por la sociedad. is the one that is used to reference this system of things that's organized by society. Y a ese mundo es que se refiere el texto cuando dice en 1 de Juan 2:15, no améis al mundo. And that is the word world that is being referred to when it speaks to us in 1 John 2:15. Do not love the world. El Señor no quiere que nosotros amemos a este sistema de cosas organizado por la sociedad. The Lord does not want us to love this system of things that's been organized by society. Este sistema de cosas que se opone continuamente a la voluntad de Dios para nuestras vidas. This system of things that continuously opposes itself of the will of God for our lives. Hermanos, nuestro amor se vuelve pecaminoso Our love will become sinful, brethren, cuando está dirigido a este sistema de cosas organizado por la sociedad. when it is directed to this a system of things that's organized by society. Porque este sistema de cosas organizado por la sociedad está, dice la Biblia, bajo la potestad del maligno. Because this system of things that's organized by society is under the power of the evil one. Por eso es que la Biblia dice That's why the Bible says que ese mundo, this world, ese sistema de cosas organizado por la sociedad, this system of things that's organized by society, que se opone a la voluntad de Dios para nuestras vidas, which opposes itself towards the will of God for our lives, no podemos amarlo, dice la Escritura. we should not love it, the scripture Dice says. más, dice que debemos vencerlo. It says more. It says we should overcome it. Vamos a leerlo, está en 1 de Juan 5, versos 4 y 5. Let's read it in 1 John chapter 5, verse 4 and 5. Dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. It says, for whatever is born of God overcomes the world. A ese mundo hay que vencerlo. We need to overcome that world. Y esta es la victoria que ha vencido a ese mundo. Nuestra fe en Jesucristo. And this is the victory that has overcome the world, our faith in Jesus Christ. Y luego dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree o el que ha creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. And it goes on to say, and who is he who overcomes the world, but he who believes that Jesus is the Son of God? Hermanos, este sistema de cosas organizado por la sociedad, Brethren, this system of things that's organized by society, que se levanta contra nosotros y se levanta contra Dios, which rises up against us and rises up against nosotros God. estamos llamados a vencerlo en el nombre de Jesucristo. we are called to overcome it in the name of Jesus Christ. También Primera de Juan 3:1 nos revela Again, in 1 John 3:1, it reveals to us que ese mundo, este sistema de cosas organizado por la sociedad, that this world, the system of things that's organized by society, dice que es ignorante de Dios, it says that it is ignorant of God. no conoce a Dios. It does not know God. El texto dice que el mundo no nos conoce a nosotros porque no le ha conocido a Él. The verse says the world does not know us because it does not know him. Primera de Juan 3:13 nos dice que este mundo aborrece a los cristianos. In 1 John 3:13, it says that this world, it hates us Christians. Por eso es que nosotros no podemos amar a este mundo. That's why we cannot love this world. Primera de Juan 4:1 1 John 4:1 nos revela que el mundo es el lugar donde los falsos profetas operan. it tells us that the world is where the false prophets operate. No debemos amar a ese mundo. We should not love this world. Primera de Juan 4:3 dice que el mundo es el lugar donde mora el espíritu del anticristo.
It says in 1 John 4:3 that the world is where the spirit of the Antichrist dwells. No debemos amar ese mundo. We should not love that world. Primera de Juan 4:5 dice que el mundo es el lugar donde predominan los incrédulos. It says in 1 John 4:5 that the world is where the unbelievers predominate. Dice el texto dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. It says in the verse, it says, they are of the world, therefore they speak as of the world, and the world hears them. Y en Primera de Juan 5:19 dice que ese mundo, ese sistema de cosas organizado por la sociedad, el mundo entero está bajo la potestad del maligno. And it says in 1 John 5:19 that world that is the system of things that's organized by society, it lies under the sway of the wicked one. En español dice bajo el maligno, en inglés dice under the sway, bajo el control del maligno. Amen. What he said. Así que cuando Dios dice no améis al mundo, so when God says do not love the world, se refiere a ese mundo que está bajo la potestad del maligno. It's referring to this world that is under the power or the sway of the wicked one. Y que se levanta continuamente en oposición a Dios y en oposición a nosotros los cristianos. And it rises continuously in opposition against us and against God himself. Y cuando el amor del cristiano está inclinado a ese mundo, so when the love of a Christian is inclined to that world, Dios se desagrada. Then God is displeased. Y no hay lugar para esa persona, no hay lugar para el amor de Dios en esa persona que ama al mundo. So then there is no place for the love of God in that person that loves the world. ¿Por qué nos preguntamos? Why, we ask? Porque nuestro amor está inclinado a un reino que se opone continuamente a la voluntad de Dios para nosotros. Because our love is being inclined towards a kingdom that opposes itself towards the will of God for our lives. Escuche bien lo que estamos diciendo. Listen well to what we're saying. Nuestro amor puede volverse pecaminoso Our love can become sinful cuando está orientado al objeto equivocado. when it's geared towards the wrong object. El apóstol Santiago lo pone de esta manera. The apostle James puts it this way. En Santiago 4:4. James 4:4. Vamos a leerlo. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. It says, adulterers and adulteresses, do you not know that friendship with the world is enmity with God? And whoever therefore wants to be a friend of the world makes himself an enemy of God. No podemos inclinar nuestro amor hacia ese mundo, So we cannot incline our love towards that world porque no podemos servir a dos señores. because we cannot serve two lords. Jesús fue quien dijo en Mateo 6:24 que ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro. It was Jesus who said, no one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other. Así que nosotros los cristianos no podemos amar al mundo y amar a Dios al mismo tiempo. Eso es imposible. So we Christians cannot love God and love the world. That is impossible for us Christians. Hay cristianos que se les olvida There are some Christians who que forget cuando aceptaron a Cristo como su Salvador, that when they accepted Christ as their Savior, Colosenses 1:13 dice que fueron librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de la luz admirable de Jesucristo. it says in Colossians 1:13, it says that when they were accepted Christ, he delivered them from the power of darkness and they were conveyed into the kingdom of the Son of his love. Esa luz admirable no aparece en Colosenses 1:13, pero sí aparece en Primera de Pedro 2:9. That marvelous light doesn't appear there in Colossians 1:13. It appears in 1 Peter 2:9. Dice que somos pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas, del que nos sacó de ese reino de las tinieblas y nos llamó a su luz admirable. It says that we are a chosen generation, that we might proclaim the praises of him who called us out, who took us out of that darkness into his marvelous light. Hermanos, y ahora que estamos en su reino, And so now that we are in his kingdom, no podemos seguir amando al mundo.
We cannot continue to love the world y con nuestro amor inclinado a ese mundo. and with our love inclined towards the world. Si lo hacemos así, If we do it that way, hermanos, nuestra traslación del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Jesucristo no ha sido completada todavía. then brethren, that means that our conveyance from that kingdom of darkness has not been fulfilled into the whole kingdom of the marvelous light. La persona que está dividida That person who is divided, quiere amar a Dios, pero tiene su corazón inclinado al mundo. they want to love God, but their heart is inclined to the world. Todavía no ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Jesucristo. They have not yet been conveyed from the kingdom of darkness into the kingdom of his marvelous light. Por eso es que el apóstol Juan, That's why the apostle John, en primera de Juan 2:15 dijo, no améis al mundo, hermanos, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. it says in 1 John 2:15, it says that do not love the world or the things in the world, and if anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Y la persona que ama al mundo, The person that loves the que world, profesa ser cristiano, who confesses to be a y Christian, todavía tiene su amor inclinado al mundo, but still has that love that's inclined towards the world, hermano, esa persona está propensa a apartarse del Señor en cualquier momento. then that person is prone to separate themselves from the Lord at any moment. Como Demas en segunda de Timoteo 4:10, Like Demas in 2 Timothy 4:10, donde el apóstol Pablo dice, where the apostle Paul says, Demas me ha abandonado amando al mundo. Se ha ido a Tesalónica. it says, for Demas has forsaken me, having loved this present world, and has departed for Thessalonica. Y el apóstol Juan corrobora con Pablo And the apostle John corroborates with Paul cuando dice en primera de Juan 2:19, personas que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. 1 John 2:19, it says, and they went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would have continued with us. But they went out, that they might be made manifest that none of them were of us. Por lo tanto, hermanos, examinémonos Therefore, brother, let us examine para ourselves ver dónde está nuestro amor. to see where our love is at. Y escuchemos las palabras del Señor cuando dijo And listen to the word of God when it said en Lucas 17:32. in Luke 17:32. Es una advertencia solemne para los cristianos. This is a solemn warning for Christians. El Señor le dijo, acordaos de la mujer de Lot. The Lord says, remember Lot's wife. Hermano, que no nos pase como la mujer de Lot. That it should not happen to us the way it happened to Lot's wife. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? So what happened to the wife of Lot? Está en la Biblia. It's in the Bible. Búsquelo conmigo en Génesis 19:16. Look it up with me in Genesis 19:16. Yo lo voy a parafrasear. Dice que los ángeles tomaron a esta mujer de la mano y la sacaron fuera de la ciudad de Sodoma. I'm going to paraphrase it and just say that the angels, they grabbed this woman by her hands and they brought her out of the city of Sodom. Y en el verso 17 dice que cuando lo hubieron llevado fuera, los ángeles le dijeron, mira, escapa por tu vida, no mires tras ti, no pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezca. This is when they brought them outside. The angel said, escape for your life and do not look behind you nor stay anywhere in the plain. Escape to the mountains lest you be destroyed. Y en el verso 24 dice que cuando Jehová hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, el verso 26 dice, entonces la mujer de Lot miró hacia atrás a espaldas de Lot y pereció volviéndose en estatua de sal. In verses 24 and 26, it says that when the Lord allowed rain and brimstone, fire and brimstone to pour out on Sodom and Gomorrah. And then in verse 26, Lot's wife looked behind her and she became a pillar of salt. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? So what happened to Lot's wife? El amor de esta mujer estaba todavía en Sodoma. The love of this woman was still there in Sodom. Así que yo te pregunto en este día, And so I ask you this day, ¿dónde está tu amor? where is your love? ¿Está en Cristo o está en el mundo? Is it in Christ or is it in the world? Jesús dijo en Lucas 9:62,
Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Jesus said in Luke 9:62, he says, no one having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. Hermanos, asegurémonos de no mirar hacia atrás. Brother, we should be assured that we're not looking back. Quitemos nuestro amor, quitemos nuestro afecto de las cosas del mundo y pongámoslos en Jesucristo. Let us take our affection and our love away from the things of the world and place it on Jesus Christ. Porque hermanos, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Because, brother, we are in the world, but we are not of the world. Jesús lo dijo en Juan 15:19. Jesus said it in John 15:19. Él dijo, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. It says, if you were of the world will love its own, yet because you are not of the world, but I chose you out of the world, therefore the world hates you. También orando por sus discípulos. Also praying for his disciples. Jesús dijo en Juan 17:16. Jesus said in John 17:16. Padre, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. He said, Father, they are not of the world, just as I am not of the world. Y luego dijo en el verso 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. In verse 18, he says, and as you sent me into the world, I also have sent them into the world. Hermano, hemos sido enviados al mundo para dar testimonio de Jesucristo. Brother, we have been sent into the world to give a testimony of Jesus Para Christ, hacer brillar la luz de Cristo en nosotros. to allow the light of Christ shine from us, Para impactar la vida de los que nos rodean con la influencia del Espíritu Santo en nosotros. to impact the lives of those that are around us with the power of the Holy Spirit, La influencia de nuestro amor, the influence of our love, la influencia de nuestra paz, the influence of our peace, la influencia del gozo del Señor en nosotros, the influence of the joy of the Lord within us, impactando la vida de los que nos rodean, impacting the lives of those that surround us, con la influencia de todas las cualidades del fruto del Espíritu en nuestras with the vidas. influence of all the qualities of the fruit of the Spirit within us. Hemos sido enviados al mundo We've been sent into the world para predicar el Evangelio de Jesucristo. to preach the gospel of Jesus Christ. Hay un texto en la Biblia que yo quiero leer, There's a verse in the Bible that I want to read, de los muchos versículos que he leído. of the many verses that I have read. Este texto está dirigido a los maridos. This verse is directed to husbands. Y en este texto el Señor, nuestro Dios, manda a los maridos a amar a sus mujeres. And in this verse, the Lord commands the husbands to love their wives. Mire cómo dice en Efesios 5:25. Look at what it says in Ephesians 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. It says, husbands, love your wives just as Christ also loved the church and gave himself for her. Cuando leemos ese texto, So when we read this verse, vemos que hay un amor que se supone que los maridos tengan por sus esposas. we see that there is a love that should be that the husbands would have for their wives. Un amor que está exclusivamente reservado para sus esposas. A love that is exclusively reserved for the wives. Y en el momento en que ese hombre dirige su amor hacia otra persona, se constituye en elemento de pecado y la Escritura le llama adulterio. And in the moment that that love directs itself to another person, then the scripture says that it becomes an element of sin, and the Bible calls it adultery. El mismo principio se aplica al amor de nuestro Dios. That same principle is applied to the love towards our El God. amor que nosotros tenemos para Dios The love that we have for God, debe ser reservado exclusivamente para Él. it should be reserved exclusively for Him. Y en el momento en que el cristiano dirige su amor hacia el mundo, And in the moment that a Christian directs their love towards the world, ese mundo que es enemigo de Dios, that world that is the enemy of God, ese mundo que está bajo la potestad del maligno, this world that is under the sway of the wicked en one, ese momento in that moment, pecamos de adulterio espiritual. then we sin of spiritual adultery. Y se pone en manifiesto que el amor de Dios no está en nosotros. And then it is manifested that the love of God is not within us. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? What are we saying with all of this? Que amar puede ser pecaminoso. That love can become sinful.
Ese es el tema del mensaje. That's the theme of the message. ¿Qué es lo que determina que nuestro amor sea pecaminoso? What determines that our love has become sinful? Cuando el amor lo dirigimos al objeto equivocado. When we direct our love or we gear our love towards the wrong object. Hermano, nosotros estamos viviendo en una cultura que necesita oír lo que estamos hablando. Brother, we're living in a culture that needs to hear what we're talking about. Porque amar, hay que decirle a la gente, amar se vuelve pecaminoso cuando está dirigido al objeto equivocado. Because love becomes sinful when it is directed to the wrong object. La gente del mundo muchas veces The people of the world, many times, se lanza contra nosotros los cristianos they come against us Christians para decir, to tell us, ¿cómo es posible que ustedes que hablan tanto de amor, how is it possible that you all who speak so much about love, cómo es posible que ustedes creen en la Biblia que dice que Dios es amor? how is it that you believe what it says in the Bible that God is love? Nosotros somos del mismo sexo We are of the same sex, y nos amamos el uno gender. al We're of otro. the same gender, and we love each other. Y nos dicen, permítanos expresar nuestro amor. And they tell us, allow us to express our love. Hermano, pero ese es un amor que está dirigido al objeto equivocado. But that is a love that is directed to the wrong object. Porque el amor se vuelve pecaminoso cuando está dirigido al objeto equivocado. Because love can become sinful when it is directed towards the wrong object. Ese es un amor que no lleva gloria y honra a nuestro Dios. It is a love that does not bring glory and honor to our God. Es un amor que tiene su origen en el mundo. It's a love that has its origin in the world. No tiene su origen en Dios. It does not have its origin in God. Es un amor que está mal dirigido. It is a love that is misguided. Dirigido al objeto equivocado. It's directed towards that wrong object. Y no debería ser así. And it should not be so. Así que yo quiero concluir en esta tarde So I want to conclude this afternoon leyendo Romanos capítulo 1, reading in Romans chapter 1, versos del 18 al 27. verses 18 through 27. Y yo quiero leer también otros versículos y terminamos. I'm going to read a couple more verses and then we'll conclude. Mira lo que dice la Biblia. Look at what the Bible says. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. It says, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. It says, because what may be known of God is manifest for them, for God has shown it to them. Dice, porque las cosas invisibles de Él, de nuestro Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas para no creer en Dios. It says, for since the creation of this world, his invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Porque los cielos nos hablan de la gloria de Dios. Because the heavens speak to us of the glory of God, Y la expansión anuncia la obra de sus manos. and the firmament announces his handiwork. Y la creación nos habla de la sabiduría de Dios. And creation speaks to us of the wisdom of Y God, nos habla del poder y de la grandeza de and Dios. speaks to us of the power and greatness of God. De manera que el ateo no tiene excusa para no creer en Dios. That way, the atheist has no excuse in not believing in God. Verso 21. Verse 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. It says, because they
Although they knew God, they did not glorify him as God, nor were thankful, but became futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. Luego dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. He goes on to say, professing to be wise, they became fools. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cayeron en idolatría. And changed the glory of the incorruptible God into an image made like corruptible man and birds and four-footed animals and creeping things. They fell into idolatry. Y por haber caído en idolatría, dice el verso 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Vea esto, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. And because they fell into that idolatry, it says in verse 24, therefore God also gave them up to uncleanness in the lust of their hearts to dishonor their bodies among themselves. Esas concupiscencias, esos deseos pecaminosos de la carne, son del mundo, se originan en el mundo. Those sinful desires of the flesh, they are of the world. They are originating in the world. No son del Padre, They are not of the Father. son del mundo. They are of the Así world. que vamos a leer ahora una vez más, Primera de Juan 2:15 al 17. Let's read once again 1 John 2, verses 15 through 17. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. It says, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Mire cómo dice, porque todo lo que hay en el mundo. ¿Qué es lo que hay en el mundo? Los deseos pecaminosos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, eso no proviene del Padre, sino del mundo. It says in verse 16, for all that is in the world, what are the things that are in the world? It says, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Volvemos a Romanos 1:24. We go back to Romans 1:24. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias o deseos pecaminosos de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. It says, therefore God also gave them up to uncleanness in the lusts of their hearts to dishonor their bodies among themselves. ¿Cómo deshonraron sus cuerpos? How did they dishonor their bodies? Verso 25 lo dice, cambiando la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Verse 25 says it. It says, who exchanged the truth of God for the lie and worshiped and served the creature rather than the Creator, who is blessed forever. Amen. ¿Cómo deshonraron sus cuerpos? How did they dishonor their El bodies? verso 26 lo dice. Verse 26 tells us. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. It says, for this reason, God gave them up to vile passions, for even their women exchanged a natural use for what is against nature. 27 dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, deseos pecaminosos de la carne, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo, escuche bien, en sí mismo el justo pago, la retribución debida a su extravío. It says in verse 27, likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burned in their lust for one another, men with men committing what is shameful, and receiving in themselves the penalty of their error which was due. Ese es el fruto del pecado. That is the fruit of sin, Muerte. death. Por eso Primera de Juan 2:17 dice, That's why 1 John 2:17 says, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amen. It says the world is passing away and the lust of it, but he who does the will of God abides forever. Amén. Amen.
Dios te bendiga. God bless you. La paz de Dios sea con ustedes. May the peace of God be with you. Damos gracias a Dios por su palabra. We thank God for his El word. Señor nos ha hablado en este día The Lord has spoken to us on y this nos ha day. dicho, He no has told us, améis al mundo do not love this world ni las cosas que hay en él.